നേരത്തിലായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ പഠിച്ചോനെ. ആളെ കിട്ടിപ്പോയി മതി. மனைவி சங்கீதாவே வந்து விஜயோட இல்ல அப்படிங்கிற தகவல் இருக்கு. നിങ്ങൾക്കൊരു സത്യം അറിയോ? ഞാൻ ഒരു വലിയ സംഭവം സത്യം. குறிப்பா சொல்லணும்னா அவங்க பொண்ணு அவங்க விஜயோடைய மகளும் சங்கீதாவும் லண்டன்லே செட்டில் ஆயிட்டதாகவும் இவரோடு இல்ல விஜயோட சேர்ந்து இல்ல அப்படிங்கிறத வந்து இருக்கு. இன்னொரு தகவல் என்னன்னா த்ரிஷா வந்து அவங்களுடைய വീടേ അവങ്ങൾക്ക് வந்து 18 വർഷമായിട്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത എന്തോ ഒരു കെയറിങ് എൻ്റെ ഏട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടി. நீலாங்கரை பக்கத்துல வந்து புது வீட்டுல குடியேறி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியும் உண்டு. എന്തൊക്കെയോ ഹോബികളാണ്. അയക്കെന്തറ പ്രാന്താണ്. അയ്യോ പൊന്നു മോനെ, പ്രാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സൂക്കറിനെ കുറച്ച് കാണും. விஜயும் த்ரிஷா பற்றின தகவல்கள் அதிகமா பரவிட்டு இருக்கு. എന്നെ സംശയിക്കരുത്. இதை வந்து தொடர்ந்து ஒரு குரூப் வந்து செய்துகிட்டு இருக்காங்க. விஜய்க்கு வந்து பொலிட்டிக்கல் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிச்சதுக்கு பிறகு തോന്നി അതങ്ങനെ വരൂ, അതങ്ങനെ സംഭവിക്കൂ. ഈ ലോകത്തിനൊരു പോക്ക്. அவருக்கு எதிரான இந்த மாதிரி ஒரு செய்திகளை வந்து தொடர்ந்து ஒரு குரூப் செய்துட்டு இருக்காங்களோ அப்படி நமக்கு நினைக்க தோணுது. അങ്ങനെ ഒരുത്തിക്ക് മാത്രം കൊടുത്ത് പുകച്ചു കളയാനുള്ളതല്ല എന്റെ ജീവിതം. ഇങ്ങനെ അവസാനം മണ്ട പോയ തെങ്ങ് പോലെ ആവരുത് ജീവിതം. ഞാൻ പോട്ടെ, പോകാൻ വരട്ടെ. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമന്റ് ചെയ്യണം.